आसीगला +2 बोर्ड एग्जाम 2026 एमआईएल ओडियार एमसीक्यू प्रश्न जोड़िक कि 2026 बोर्ड एग्जाम रे आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबु स्ट्रीम रा प्रश्नपत्र आपण मैंने देखा पाइबे। ये भिडटी गद्य विभाग पे प्रबंध विभाग जोटा को आम कहूचे ये तीनोटी टॉपिक कौन कौन पुष्पपुर वर्षावरण तीन तुंडे स्वाधीन देश शिक्षा चिंता यही जो प्रश्न गुड़िक आसब 2026 से प्रश्न गुड़िक आज आम देखा जो गुड़िक कि अलरेडी पढ़ी सारी से गुड़िक केवल आम डिस्कसन करें वीडियो को एंड पर्यंत देखिए ताको खातार नोट करके जल्दी घोषि दियो 20 तारिख में रोचे तुम आर्ट्स पिलांकर एग्जाम आ 18 तारिख तो साइंस पिलांकर आरंभ हो जाए तेणुक पाने जल्दी गुड़िक नोट करके लेख घोषि दियो एग्जाम बहुत भल हम एमसीक्यू एठू ही पड़ी तो देरी नक चलतु स्टार्ट करदे। प्रथम आम देखिया पुष्पपुर वर्षावरण ये टॉपिकटा देखिया। प्रथम प्रश्न अच्छी कौन शिक्षापी सभ्य समाज बनवासी निकट को दिने आसब कौन शिक्षापी मानविकता शिक्षापी कौन मानविकता शिक्षापी सभ्य समाज बनवासी निकट को दिने आसब मानविकता शिक्षापी सभ्य समाज बनवासी निकट को दिने आसब। नेक्स्ट प्रश्न उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक क्या कहते उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक कटक को कहते उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक कटक को कहते मु डायरेक्ट पे आंसर कहि कारण यहाँ तुम रिविजन हम आ बेस्ट तुम लिखिपार डेरी हम तेणुक मुझे डायरेक्ट आंसर कहूँ ना ऑप्शन कहले बहुत टाइम लगे बुझीपार से डायरेक्ट आंसर कहूँ उत्कलर उत्तमांग बोली कटक को कहुए या द्वारा तुम समय बंचो सहित मो सहित तुम मैंने प्राक्ट भी कर एंड पर्यंत देख बारंबार शुणी भी या मन रख। ब्रिटिश माने क्या तोप कर देखाई जापानी शत्रु को देश घौड़ाऊले ताल गछ को तोप कर ब्रिटिश माने ताल गछ को तोप कर देखाई जापानी शत्रु को देश घौड़ाऊले ब्रिटिश माने ताल गछ को तोप कर देखाई जापानी शत्रु को देश घौड़ाऊले। बनवासी नारी मान गति को प्राबंधिक क्या सहित तुलना करछंती बनवासी नारी गति को प्राबंधिक निर्झरिणी सहित तुलना करछंती बनवासी नारी मान गति को प्राबंधिक निर्झरिणी सहित तुलना करछंती। नेक्स्ट प्रश्न काहाठारे बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे बोली लेखक कहते दरिद्र ठारे बुझीपारछ दरिद्र ठारे बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे दरिद्र ठारे बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे बोली लेखक कहते किए किए दधिची परी अस्थि दे अकाल झाउड़ी पड़े गोपबंधु गोपबंधु दधिची परी अस्थि दे अकाल झाउड़ी पड़े गोपबंधु दधिची परी अस्थि दे अकाल झाउड़ी पड़े। खंडित उत्कल मोहनिद्राग्रस्त खंडित उत्कल मोहनिद्राग्रस्त थिबा बेले किए थिले दक्षिण पथर प्रहरी गंजामवासी खंडित उत्कल मोहनिद्राग्रस्त थिला बेले गंजामवासी थिले दक्षिण पथर प्रहरी खंडित उत्कल मोहनिद्राग्रस्त थिला बेले गंजामवासी थिले दक्षिण पथर प्रहरी। इतिहासर प्रतिलोम रे गति कले किए उत्कलर इतिहास बोली जानी हेबो जगन्नाथ इतिहासर प्रतिलोम रे गति कले जगन्नाथ उत्कलर इतिहास बोली जानी हेबो इतिहासर प्रतिलोम रे गति कले जगन्नाथ उत्कलर इतिहास बोली जानी हेबो। कटकरू केउं दिगरे गले जलद कोणार्कर चारुचूड़ा चुंबन करि परिबो दक्षिणाभिमुख कटकरू दक्षिणाभिमुख दिगरे गले जलद कोणार्कर चारुचूड़ा को चुंबन करि परिबो कटकरू दक्षिणाभिमुख दिगरे गले जलद कोणार्कर चारुचूड़ा को चुंबन करि परिबो। 10 नंबर प्रश्न देख प्रतिदिन जंत्रदानवर पारणा होई सुधा किए वंशवन वृद्धि कर चलची यार राइट आंसर कौन हम ना वंश वृद्धि कर चलची प्रतिदिन जंत्रदानवर पारणा होई सुधा वंशवन वंश वृद्धि कर चलची प्रतिदिन जंत्रदानवर पारणा होई सुधा वंशवन वंश वृद्धि कर चलची। आजिकल किए 60 पौटी पाइले तृप्त हुअन्ति किए नीलाचलनाथ आजिकल नीलाचलनाथ 60 पौटी पाइले तृप्त हुअन्ति।
लेखक काहाकू महाकृपण बोली कहते? लेखक अम्बुपति को महाकृपण बोली कहते। लेखक अम्बुपति को महाकृपण बोली कहते। बारीबाहर स्पर्श किए अचिरे सजीव श्यामल हो उठिବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? पुष्पपुर। बारीबाहर स्पर्श पुष्पपुर अचिरे सजीव श्यामल हो उठिବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। बारीबाहर स्पर्श पुष्पपुर अचिरे सजीव श्यामल हो उठिବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି भ्राम्यमाण उदासीन धरणी व्यक्तिविशेषर केउंथिरे विचलित हुए नहीं? ଏହି भ्राम्यमाण उदासीन धरणी व्यक्तिविशेषर लाभ क्षति विचलित हुए नहीं। ଏହି भ्राम्यमाण उदासीन धरणी व्यक्तिविशेषर लाभ क्षति विचलित हुए नहीं। କାହାର ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାର ପରିମଳରେ ନା ବନ୍ୟଜୁଥିର ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ୟଜୁଥିର ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୂରରୁ କ'ଣ ଦେଖି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କଟକକୁ ଜାଣିବୁ ବୋଲି ବାରିଭାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦୂରରୁ ସୌଧାବଳୀକୁ ଦେଖି। ଦୂରରୁ ସୌଧାବଳୀକୁ ଦେଖି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କଟକକୁ ଜାଣିବୁ ବୋଲି ବାରିଭାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୂରରୁ ସୌଧାବଳୀ ଦେଖି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କଟକକୁ ଜାଣିବୁ ବୋଲି ବାରିଭାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତକୁ କାହାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଭାରତକୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତକୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମର ନାରୀମାନେ ବାରିଭାକୁ କେଉଁ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ? ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ। ଗଞ୍ଜାମର ନାରୀମାନେ ବାରିଭାକୁ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ଗଞ୍ଜାମର ନାରୀମାନେ ବାରିଭାକୁ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲଳନାମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ? ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲଳନାମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲଳନାମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ। କାହାକୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ବାରିବାହକୁ। ବାରିବାହକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ବାରିବାହକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? କୋଣାର୍କ। କିଏ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବାରିବାହର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜ୍ଜ୍ୱଳକାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ପୁଷ୍ପପୁରରେ। ବାରିବାହର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜ୍ଜ୍ୱଳକାନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେଉଁଠାରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହାକୁ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନୀଳାଚଳକୁ। ନୀଳାଚଳକୁ ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନୀଳାଚଳକୁ ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ବାନରୀଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଦୋଳିକା ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ବଂଶବନ। ବଂଶବନ ବାନରୀଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଦୋଳିକା ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବଂଶବନ ବାନରୀଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଦୋଳିକା ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କିଏ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ? ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ। ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ। ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କାହା ହାତରେ ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? ବାରିଦ ହାତରେ। ବିରହ ଯକ୍ଷ ବାରିଦ ହାତରେ ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ଉଦନ୍ତ ବା ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା। ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦ ହାତରେ ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। କିଏ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି? ନୀଳାଚଳ ନାଥ। ସେ କିଏ? ନୀଳାଚଳ ନାଥ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ନାଥ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ। କାହାକୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସରି ପିଲାମାନେ, ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କଟକ। ବୁଝିପାରୁଛ? କଟକକୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଟକକୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
पुष्पपुरर प्रासाद बातायन पथरे बारीबाह आगमन कौन बाजी उठुची सत शुभ संघ बाजी उठुची। पुष्पपुरर प्रासाद बातायन पथरे बारीबाह आगमन सत शुभ शंख बाजी उठिछि। नेक्स्ट, केउ अंचल को सूक्ष्म शालीर गंताघर बोली कहुछि। यार राइट आंसर कौन हम? संबलपुर। संबलपुर अंचल को सूक्ष्म शालीर गंताघर बोली कहुछि। संबलपुर अंचल को सूक्ष्म शालीर गंताघर बोली कहुछि। बनवासी माने कहा छड़ा अन्यर अनुग्रह लोड़ती नहीं। कहा छड़ा? जलद छड़ा। बनवासी माने जलद छड़ा अन्यर अनुग्रह लोड़ती नहीं। बनवासी माने जलद छड़ा अन्यर अनुग्रह लोड़ती नहीं। कहार कोलाहल पाई नीलाचल नाथ कान भक्तर कातर पड़े नहीं। सिंधुर। सिंधुर कोलाहल पाई नीलाचल नाथ कान भक्तर कातर डाक पड़े नहीं। अलकापुरीर प्रिया पाखु किए उदंत पठाइथिला? जक्ष। अलकापुरीर प्रिया पाखु किए उदंत पठाइथिला? राइट आंसर हम जक्ष। जक्ष अलकापुरीर प्रिया पाखु उदंत पठाइथिला। भारतर सारभूता बोली क्या कहुछि? भारतर सारभूता बोली उत्कल को कहुछि। भारतर सारभूता बोली उत्कल को कहुछि। निज तरुण तनु को देखि किए नवतरुणी परी लज्जारुण हो पड़िबो? कृष्णचूड़ा। कृष्णचूड़ा निज तरुण तनु को देखि नवतरुणी परी लज्जारुण हो पड़िबो। कृष्णचूड़ा निज तरुण तनु को देखि नवतरुणी परी लज्जारुण हो पड़िबो। जलदर अभाव केउठारे हाहाकार पड़ी? उत्कल। जलदर अभाव उत्कल हाहाकार पड़ी। कहार स्निग्ध कज्जल कांति पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि? बारीबाहर। बारीबाहर स्निग्ध कज्जल कांति पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। बारीबाहर स्निग्ध कज्जल कांति पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। व्यक्ति ठारू किए बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसेंति। व्यक्ति ठारू गोष्ठी बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसेंति। व्यक्ति ठारू गोष्ठी बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसेंति। केउ पुरे स्वकर्मचारी उत्कल पथर गति करने को बारिद को लेखक निवेदन करिसेंति। पुष्पपुर। पुष्पपुर स्वकर्मचारी उत्कल पथर गति करने को बारिद को लेखक निवेदन करिसेंति। पुष्पपुर स्वकर्मचारी उत्कल पथर गति करने को बारिद को लेखक निवेदन करिसेंति। संबलपुर अंचल बधू मान को क्यों फूल परी हास्यमयी बोली कहुछि? शेफाली फूल परी। संबलपुर अंचल बधू मान को शेफाली फूल परी हास्यमयी बोली कहुछि। संबलपुर अंचल बधू मान को शेफाली फूल परी हास्यमयी बोली कहुछि। बनवासी माने कहार अनुग्रह लोड़ती? बारीबाहर। बनवासी माने कहार अनुग्रह लोड़ती? बारीबाहर अनुग्रह को लोड़ती। निर्झरिणी केउठारे क्रीडारत बस्त्रतरी परी नाची उठे? गिरिदरी। निर्झरिणी गिरिदरी क्रीडारत बस्त्रतरी परी नाची उठे। निर्झरिणी गिरिदरी क्रीडारत बस्त्रतरी परी नाची उठे। जलधर कृपारु केउठारे नवनीलिमा खेली बुलिब बोली कहुछि? जलधर कृपारु शाली क्षेत्र रे। जलधर कृपारु शाली क्षेत्र रे नवनीलिमा खेली बुलिब बोली कहुछि। जलधर कृपारु शाली क्षेत्र रे नवनीलिमा खेली बुलिब बोली कहुछि। उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक क्या कहते? उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक कटक को कहते। उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक कटक को कहते। सिंधुपारी साधवर स्मृतिपूत भूमि बोली क्या कहुछि? सिंधुपारी साधवर स्मृतिपूत भूमि बोली जयपुर को कहुछि। सिंधुपारी साधवर स्मृतिपूत भूमि बोली जयपुर को कहुछि। लास्ट पुष्पपुर वर्षावरण प्रश्नटी अच्छी। केउ मानक द्वारा पालित कलापीर केकारे वर्णभूमि पूर्ण हेब बोली लेखक कहते? भंज नृपपालित कलापीर केकारे। भंज नृपपालित कलापीर केकारे वर्णभूमि पूर्ण हेब बोली लेखक कहते? भंज नृपपालित कलापीर केकारे वर्णभूमि पूर्ण हेब बोली लेखक कहते। बर्तमान देखिए तीन तुंडरे।
ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା? କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା? ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପାଣୁକୁ। ପାଣୁକୁ ଗୋସେଇ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ପାଣୁକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। କେଉଁ ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। କେଉଁ ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର? କ'ଣ ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ? ନା ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନା। ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନା ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନା ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। କାହାକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଖି ତାଳୁକୁ ଖୋସି ହୋଇଗଲା? କାହାକୁ ଦେଖି? ପାଣୁକୁ ଦେଖି। ପାଣୁକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଖି ତାଳୁକୁ ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ପାଣୁକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଖି ତାଳୁକୁ ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ଓ କାହାର ବେଣ୍ଟ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ କୁରାଢ଼ୀର। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ଓ କୁରାଢ଼ୀର ବେଣ୍ଟ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି ବୁଦା ଉହାଡ଼ରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆଜିର ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆଜିର ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଶାସନର କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି? ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ଗଧିଆ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ରହେ? ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକରେ। ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ଗଧିଆ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକରେ ରହେ। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୋହିତ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦୁଇଟିକୁ ମକଚି ଛେଳିର କ'ଣ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ? ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ। ପୁରୋହିତ ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ମକଚି ଛେଳିର ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ। କିଏ ଛେଳିଟିକୁ ଆଦରରେ ଛାତି ପାଖରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା? ଅଗାଧୁ। ଅଗାଧୁ ଛେଳିଟିକୁ ଆଦରରେ ଛାତି ପାଖରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଗାଧୁ ଛେଳିଟିକୁ ଆଦରରେ ଛାତି ପାଖରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ବିଧାତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଧାତା କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବିଜୟ ହୁଏ? ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର। ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ବିଜୟ ହୁଏ। ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି? ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ
ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣ ବା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନଟି। କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଘାବରାଇ ଯାଇଥିଲେ? କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଘାବରାଇ ଯାଇଥିଲେ? ପାଣୁକୁ ଦେଖି। ପାଣୁକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଘାବରାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପାଣୁକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଘାବରାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଟେ? ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ। ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ ଥିଲା? ରାଧୁ ପିଲାମାନେ। ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି ହେଉଛି ରାଧୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି ଯିଏ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ରାଧୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶାସନ କରନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ମିଟି ମିଟି କରି ଅନାଇ ରୁହନ୍ତି? ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ମିଟି ମିଟି କରି ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୁଣହୀନ ଓ ନୀତିହୀନ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ହାତରେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? କ୍ଷମତା। ଗୁଣହୀନ ଓ ନୀତିହୀନ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷମତା ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପୁରୋହିତ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ? ଯଜମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପୁରୋହିତ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କେଉଁ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? କେଉଁ ଶାସନରେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ନା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଶାସନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଶାସନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ। ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ଉପରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ବିଶେଷ କାମ କରେ? ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା। ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ଉପରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ବିଶେଷ କାମ କରେ। କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆମର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆମର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାପରି ଓଠ ଚାଟି ତରାଜୁ ଧରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି? ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି। ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ତରାଜୁ ଧରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସେଇଁ ମହାରାଜ ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ। 60 ବର୍ଷ ନହେଲେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସେଇଁ ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସେଇଁ ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଅଗାଧୁ। ମନେ ରଖିବ। ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି ହେଉଛି ରାଧୁ, କିନ୍ତୁ ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଯଦି ଆସିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ହେଉଛି ଅଗାଧୁ। ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗାର ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆସିଲା ସେଠି ହେବ ଅଗାଧୁ। ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଯଦି ଆସିଲା କେବଳ ସେ ହେଉଛି ରାଧୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ? ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉଦାସୀନ।
आजिर शिक्षित भोटदाता माने भोट देवाकू उदासीन होइथांती। काहाकू देखी पुरोहितंक छाती पवन अटकीगला राधुकू। राधुकू देखी पुरोहितंक छाती पवन अटकीगला। राधुकू देखी पुरोहितंक छाती पवन अटकीगला। बर्तमान आम देखिए स्वाधीन देश शिक्षा जीता यहाँ तुम लास्ट टॉपिक। ये टॉपिक देखी दिया एमसीक्यू। यहाँ सर तुम सर्ज पद्य विभाग सरी प्लाने प्रबंध विभाग सर्ज भी एमसीक्यू तुम आसो आउ कि बाहर पढ़ा पड़ोनी। एबे क्यों पाठ खड़ी की नुहे कि पेड़ी की नुहे एबे मैट्रिक पाठ। एबे मैट्रिक पाठ खड़ी की नुहे कि पेड़ी को नुहे। केउं महादेशर लोक मैंने अशिक्षित निरक्षर होइतारु उन्नयन कार्य पछरे पड़ जाइछि। एशिया महादेशर मन रखिबो। एशिया महादेशर लोक मैंने अशिक्षित निरक्षर होइतारु उन्नयन कार्य पछरे पड़ जाइछि। भारत वर्षर सबु कथा केउं मानक द्वारा नियंत्रित हुए? शासक मानक द्वारा। मन रखिबो। भारत वर्षरे सबु कथा शासक मानक द्वारा नियंत्रित हुए। भारत वर्षरे सबु कथा शासक मानक द्वारा नियंत्रित हुए। भारत रे उन्नयन कार्य अनेक पछरे पड़ी। यार कारण कौन? यार कारण होची लोक माने अशिक्षित। भारत रे उन्नयन कार्य अनेक पछरे पड़ी। यार कारण होची लोक माने अशिक्षित होइथिबारु। सत्य होइथिले सांघातिक नाम रे उपाग्र लेखा केउं कागज रे प्रकाशित होतिला? कलिंग कागज रे। सत्य होइथिले सांघातिक नाम रे उपाग्र लेखा कलिंग कागज रे प्रकाशित होतिला। सत्य होइथिले सांघातिक नाम रे उपाग्र लेखा कलिंग कागज रे प्रकाशित होइथिला। आम देशर परीक्षा पद्धति रे छात्र मानकर कौन निर्णय करबा कष्ट? गुणात्मक मूल्य। आम देशर परीक्षा पद्धति रे छात्र मानकर गुणात्मक मूल्य को निर्णय करबा कष्ट अटे। लोक माने अशिक्षित निरक्षर होइथारु केउं कार्य अनेक पछरे पड़ जाइछि? उन्नयन कार्य। लोक मैंने अशिक्षित और निरक्षर होइथारु उन्नयन कार्य अनेक पछरे पड़ जाइछि। लोक मैंने अशिक्षित निरक्षर होइथारु उन्नयन कार्य अनेक पछरे पड़ जाइछि। केउं खबर कागज रे शासक और विशेषज्ञ शीर्षक अग्रलेखाटी प्रकाश पाइथिला? संडे स्टैंडर्ड। संडे स्टैंडर्ड खबर कागज रे शासक और विशेषज्ञ शीर्षक अग्रलेखाटी प्रकाश पाइथिला। संडे स्टैंडर्ड खबर कागज रे शासक और विशेषज्ञ शीर्षक अग्रलेखाटी प्रकाश होइथिला। एबे प्राथमिक परीक्षा पाई मध्य केउं बही सबुठु बेसी कटुछि बोली वर्णित? प्रश्नोत्तर बही। एबे प्राथमिक परीक्षा पाई मध्य प्रश्नोत्तर बही सबुठु बेसी कटुछि बोली वर्णित। शिक्षा को आमे केउं स्थान देले अवस्थार परिवर्तन हेबो बोली प्रबंधक कहछन्ति? शीर्ष स्थान। शिक्षा को शीर्ष स्थान देले आम अवस्थार परिवर्तन हेबो बोली प्रबंधक कहछन्ति। नोट बही पढ़िबा लोक केउं पुस्तक लिखि परिबो नहीं? मौलिक पुस्तक। नोट बही पढ़िबा लोक मौलिक पुस्तक को लिखि परिबो नहीं। हीराकुद बंधरु पानी झरला परी वर्ष जाक कौन आस्ते आस्ते बाहरुची? परीक्षा फल। हीराकुद बंधरु पानी झरला परी वर्ष सारा कौन आस्ते आस्ते बाहरुची? परीक्षा फल। केउं महादेश रे निरक्षरता सबुठु बड़ समस्या? एशिया। एशिया महादेश रे निरक्षरता हेउची सबुठारु बड़ समस्या। एशिया महादेश रे निरक्षरता हेउची सबुठारु बड़ समस्या। आगे मैट्रिकुलेशन पास कर लोके केउं काम चलाई देथिले? मैजिस्ट्रेट काम। आगे मैट्रिकुलेशन पास कर लोके मैजिस्ट्रेट काम चलाई देथिले। आगे मैट्रिकुलेशन पास कर लोके मैजिस्ट्रेट काम को चलाई देउथिले। शिक्षार केउं कथा न रखिले आमर अवस्था शोचनीय हेबो बोली कहा जायछि? शिक्षार अधोगति। शिक्षार अधोगति अवस्था को न रखिले आमर अवस्था शोचनीय हेबो बोली कहा जायछि। शिक्षार अधोगति अवस्था को न रखिले आमर अवस्था शोचनीय हेबो बोली कहा जायछि। भारत रे केउ मानकर विशेष मूल्य नहीं? विशेषज्ञ मानकर। विशेषज्ञकर। भारत रे विशेषज्ञकर विशेष मूल्य नहीं। भारत रे विशेषज्ञकर विशेष मूल्य नहीं। पड़िया भूई रे फसल बुणिले कौन हुए? गोरु चरी जाती। पड़िया भूई रे फसल बुणिले कौन हुए? ना गोरु चरी जाती। विशेषज्ञ मानकर केउं देश रे विशेष मूल्य नहीं? भारत रे।
विशेषज्ञ मानकर केउं देश रे विशेष मूल्य नहीं। राइट आंसर कौन हम भारत रे। भारत रे विशेषज्ञ मानकर विशेष मूल्य नहीं। जिला परिषद परिचालित आंचलिक सभा केउं विषय सभा तले आलोचित होगाकू रखा जाइथिला शिक्षा को। जिला परिषद परिचालित आंचलिक सभा शिक्षा विषय को सभा तले आलोचित होगाकू रखा जाइथिला। विश्वविद्यालय गोटे परीक्षा रे पास करिथिया पिलांक केते भाग अवैध आचरण रे दंडित होइथिले 1/3। विश्वविद्यालय गोटे परीक्षा रे पास करिथिया पिलांक 1/3 भाग अवैध आचरण रे दंडित होइथिले। विश्वविद्यालय गोटे परीक्षा रे पास करिथिया पिलांक 1/3 भाग अवैध आचरण रे दंडित होइथिले। एबे मैट्रिक पाठ केउठिकी नुहे बोली प्राबंधिक कहछन्ती पेड़ी की नुहे बोली प्राबंधिक कहछन्ती। एबे मैट्रिक पाठ पेड़ी की नुहे बोली प्राबंधिक कहछन्ती। एबे मैट्रिक पाठ पेड़ी की नुहे बोली प्राबंधिक कहछन्ती। बॉम्बे रु बाहरुथिया कागजटीर नाम कौन संडे स्टैंडर्ड। बॉम्बे रु बाहरुथिबा कागजटीर नाम कौन से होची संडे स्टैंडर्ड। आंध्र प्रदेश छात्रटी कौन बिकी 10,000 टंका लाभ उठाइथिला बोली कहिछि प्रश्नपत्र। आंध्र प्रदेश छात्रटी प्रश्नपत्र बिकी 10,000 टंका लाभ उठाइथिला बोली कहिछि। आंध्र प्रदेश छात्रटी प्रश्नपत्र बिकी 10,000 टंका लाभ उठाइथिला बोली कहुछि। कहार बोध हुए आजिकाली पाठ संगे किसी संपर्क नहीं बोली लेखक कहछन्ती अक्षरर। अक्षरर बोध हुए आजिकाली पाठ संगे किसी संपर्क नहीं बोली लेखक कहछन्ती। अक्षरर बोध हुए आजिकाली पाठ संगे किसी संपर्क नहीं बोली लेखक कहछन्ती। ब्रिटिश माने काहाकू तोप करी देखाई जापानी शत्रु को देश घौड़ाई थिले ताड़ गछ को तोप करी। ब्रिटिश माने ताड़ गछ को तोप करी जापानी शत्रु को देश घौड़ाई देथिले। जेउ देश रे मौलिक पुस्तक लेखा होई परिबा नहीं से देश रे काहार स्फुरण होई परिबा नहीं। मौलिक काहार ना मौलिक चिंतार। जेउ देश रे मौलिक पुस्तक लेखा होई परिबा नहीं से देश रे मौलिक चिंतार स्फुरण होई परिबा नहीं। मनीष मन को प्रथम शिक्षार सजाड़ी तापरे ताकू योजना केउ कथा कहले से बुझी परिबा ना। मनीष मन को प्रथम शिक्षार सजाड़ी तापरे ताकू योजना कथा कहले से बुझी परिबा। मनीष मन को प्रथम शिक्षार सजाड़ी तापरे ताकू योजना कथा कहले से बुझी पारिबो। आंचलिक सभार केउ विषय को सभा ऊपर विचार पर रखा जाइतिला कृषि को। आंचलिक सभार कृषि विषय को सभा ऊपर विचार पर रखा जाइतिला। शिक्षा विषय को सभा तले विचार पर रखा जाइतिला। निरक्षरता पई उन्नयन पछरे पड़िछि बोली जातिसंघ तांको केउ रिपोर्ट रे कहछन्ती शिक्षा रिपोर्ट रे। निरक्षरता पई उन्नयन बहुत पछरे पड़िछि बोली जातिसंघ तांको शिक्षा रिपोर्ट रे कहछन्ती। शिक्षा को जिला परिषद सभार केउ क्रम रे विचार विषय भाव रे रखा जाइतिला सभा तल क्रम रे। बुझी पारछ शिक्षा को प्लान कौन जिला परिषद जो आंचलिक सभा थिला सेतिरे शिक्षा को सभा तले विचार पर रखा जाइतिला। कृषि को सभा ऊपर विचार पर रखा जाइतिला। लेखक आजिकाली युग को केउ युग बोली कहछन्ती योजना युग बोली कहछन्ती। लेखक आजिकाली युग को योजना युग बोली कहछन्ती। लेखक आजिकाली युग को योजना युग बोली कहछन्ती। योजना अर्थ विभाग विचार को आसिले प्रथमे आघात केउ विभाग उपरे पड़े शिक्षा उपरे। योजना अर्थ विभाग विचार को आसिले प्रथमे आघात शिक्षा विभाग उपरे पड़े। शिक्षा कमिशन अन्यान्य विषय अपेक्षा कहा प्रति विशेष दृष्टि देवा को लेखक अनुरोध करछन्ती शिक्षा पद्धति उपरे। शिक्षा कमिशन सॉरी पिलाने एटा हो परीक्षा पद्धति। परीक्षा पद्धति हम शिक्षा कमिशन अन्यान्य विषय अपेक्षा कहा प्रति विशेष दृष्टि देवा को लेखक अनुरोध करछन्ती परीक्षा पद्धति उपरे। शिक्षा कमिशन अन्यान्य विषय अपेक्षा परीक्षा पद्धति प्रति विशेष दृष्टि देवा को लेखक अनुरोध करछन्ती। विशेषज्ञ मानक विशेष सम्मान मिलुनाही बोली भारतीय छात्र माने अमेरिका छाड़ी आसीबा को चाहुनांती। केउ कागज रे प्रकाश पाइथिला यह संडे स्टैंडर्ड कागज रे प्रकाश पाइथिला। यह बॉम्बे रु प्रकाशित होइते। बुझी पारछ विशेषज्ञ मानक विशेष सम्मान मिलुनाही बोली भारतीय छात्र माने अमेरिका छाड़ी आसीबा को चाहुनांती। यह संडे स्टैंडर्ड कागज रे प्रकाश पाइथिला। एठी हम तमरो
प्रबंध विभाग सब एमसीक्यू डिस्कसन होगा। एगुड़िक जो मैंने घोषित देवे से तो एमसीक्यू रे गोटे भी मार्क मिस हेनी से सबू किसी अटेंड करके आसपारे। वीडियो को ये एंड कर धन्यवाद।